देखा तेनू पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया। अस्सलामुअलैकुम फैन यार मेरा भरा थोड़े के हथ जोड़ना यार मेरी आईडी खोलनी आईडी के ऊपर ही मेरा लिंक लगा हुआ है और आईडी दे আমি তোমার মনটা চাই, আমি তোমার মনটা চাই, মনের বিনিময় যদি আশা থাকে। ই পাসপোর্ট হবে আমাদের, ছাপার দরকার নেই, পাসপোর্ট এখান থেকে যাবে, আপনার ইয়েতে টেলিফোনে চলে আসবে পাসপোর্ট। এটার জন্য লাইন ধরতে হবে কেন, অফিসে যেতে হবে কেন? আপনার যেটা সরকার